अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सादिया बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बना के इस दुनिया में भेजा और अपनी अक्ल की बदौलत इंसान ने पहाड़ों की बुलंदियों को भी छू लिया। मोहम्मद अली सतपारा भी एक ऐसी ही अजीम शख्सियत हैं जिन्होंने दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी केटू को सर्दियों में सर करने का बीड़ा उठाया। हसीन वादियों के झुरमट से होते हुए केटू की बर्फपोश पहाड़ियों को तस्खीर करके पाकिस्तान का सब्ज हलाली परचम गाड़ने की कोशिश में अली सतपारा के साथ क्या हादसा पेश आया कि तमाम कौम उनके लिए दुआगो है। मोहम्मद अली सतपारा कौन है और केटू की बुलंद तरीन चोटी पर कैसे जा पहुंचे और उनके बेटे के इस वक्त क्या जज्बात हैं। अली सतपारा की तलाश के लिए क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई, ये सब जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि आप हमारी वीडियो को आखिर तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त मिलती रहे। नाजरीन, मोहम्मद अली सतपारा का मिशन केटू पहाड़ के हवाले से था। केटू दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन पहाड़ है और इसकी हाइट 8,611 मीटर्स है। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे बुलंद तरीन पहाड़ है और पहले नंबर पर आता है और इसकी हाइट 8,848 मीटर्स है। केटू को कराकोरम 2 भी कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को अब तक 1,000 लोग सर कर चुके हैं, जबकि केटू को सिर्फ 200 लोगों ने ही सर किया है। पाकिस्तान के इलाके गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद केटू को सर करना इंतहाई मुश्किल और ख़तरनाक है। केटू के पहाड़ पर मौत की रेशो 27 है और इसकी वजह यहाँ का इंतहाई मौसम और सीधी ढलान है। हर साल कोहे पैमा केटू को सर करने का ख्वाब लेकर पाकिस्तान आते हैं और वो गर्मियों में केटू को सर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सर्दी में केटू के ऊपर हालात संगीन और जानलेवा साबित हो सकते हैं। दुनिया की मुश्किल तरीन चोटी केटू को सर करने के लिए पहला कैंप C1 6,050 मीटर पर लगाया जाता है। C2 पर दूसरा कैंप 6,700 मीटर पर लगता है। C3 पर तीसरा कैंप 7,200 मीटर पर लगता है और 7,600 मीटर पर C4 यानी कि शोल्डर है और ये कैंप का आखिरी हिस्सा है। यहाँ से आगे 8,611 मीटर तक पहुँचना सबसे मुश्किल मरहला है। बॉटलनेक का एरिया इसे ही कहा जाता है और ये एरिया डेथ जोन भी कहलाता है। इस एरिया में 48 घंटे से ज़्यादा इंसान जिंदा नहीं रह सकता, सिवाय इसके कि अगर कोई मौजज़ा हो जाए। बताया जाता है कि 5 फरवरी को अली सतपारा अपने 3 साथियों और 22 अफराद के हमरा सफ़ेद पोश केटू के 8,300 मीटर के डेथ जोन में दिन के 11 बजे के करीब आखिरी मर्तबा देखे गए। वो C1, C2 और C3 के तमाम मराहिल को क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचे थे, लेकिन यहाँ पर पहुँचने पर मालूम हुआ कि मौसम इंतहाई ख़राब हो चुका है। ख़राब मौसम के बाइस 22 लोगों से पहले नेपाली टीम ने केटू को सर्दियों में सर कर लिया। मोहम्मद अली सतपारा इस अज़्म के साथ आगे बढ़े कि अगर नेपाली को पैमा चोटी सर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। ख्वातीनो हजरात, C4 पर सिर्फ 4 अफराद ही पहुँच सके। उनमें मोहम्मद अली सतपारा, साजिद सतपारा, आइसलैंड के जॉन स्नोरी और चिली के JP मोहर शामिल हैं। इस मौके पे जब अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा को मसनूई सांस फराहम करने वाले रेगुलेटर की खराबी के बायस सांस लेने में मुश्किल पेश आई, तब मोहम्मद अली सतपारा शायद बड़ी आफत की आमद को भांप चुके थे। उन्होंने अपने बेटे को मज़ीद ऊंचाई पर जाने से रोक दिया और पुरजोश अलविदाई मुलाकात करते हुए बेस कैंप पर वापस जाने का मशवरा दिया। साजिद सतपारा वालिद के हुक्म को बजा लाते हुए कैंप में वापस पहुंचे तो रात भर तीनों को पमाओं को गर्म चाय की प्याली पेश करने के इरादे से टेंट को रोशन किए इंतज़ार करते रहे, लेकिन अली सतपारा और उनके साथियों से उनका उसके बाद कोई राब्ता ना हो सका।
محمد علی ستپارہ کو ڈھونڈنے کے لیے کوہ پیمائی کی تاریخ کا طویل ترین آپریشن کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ورچوئل بیس کیمپ بھی قائم کیا گیا تھا، جس میں کوہ پیمائی سے وابستہ دنیا بھر کے ماہرین کی خدمات لی گئی تھیں۔ جیو ٹریکنگ اور سیٹلائٹ کے ذریعے پاک فضائیہ کے جدید ترین جہازوں سے لی گئی ہائی ریزولوشن تصاویر بھی مہیا کی گئیں تاکہ کسی طرح ان تینوں کوہ پیماؤں کا سراغ لگایا جا سکے، لیکن موسم کی شدید خرابی اور -50 ڈگری درجہ حرارت کے ساتھ ساتھ 100 کلومیٹر کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں نے آپریشن کو مزید مشکل بنا دیا۔ ساجد ستپارہ کی جہاں پر طبیعت خراب ہوئی اس ایریے میں سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، آکسیجن بہت تھن ہوتی ہے، کھال سورج کی دھوپ سے جل سکتی ہے، سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، فراسٹ بائٹ کی بیماری ہو سکتی ہے اور انسان ذہنی طور پر مفلوج ہو سکتا ہے۔ دوستو، ایلیاس سکیلی وہ انسان ہے جو علی ستپارہ، جان سنوری اور ساجد ستپارہ کی مہم جوئی اور کوہ پیمائی کی منظر کشی کے لیے ساتھ گئے تھے اور آخری رات تک ان کے ساتھ وہاں موجود تھے، لیکن وہ فلم نہ بنا سکے کیونکہ وہ وہاں کے ماحول سے آشنا نہیں تھے۔ K2 پر چڑھنے سے پہلے ایکلیمیٹائز کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ کئی دن تک وہاں کی اونچائی پر کم آکسیجن کے ساتھ رہنا پڑتا ہے اور اس عمل کی بدولت جسم میں ریڈ بلڈ سیلز بڑھ جاتے ہیں۔ جتنے زیادہ جسم میں ریڈ بلڈ سیلز ہوں گے اتنا ہی دماغ اور دیگر اعضاء آکسیجن کو کیری کر سکیں گے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے مستقل مزاجی اور پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ علی ستپارہ کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ اتنے منجھے ہوئے کوہ پیما تھے کہ وہ آکسیجن سلنڈر کے بغیر ہی پہاڑوں کی بلندیوں کو چھو جانے کا جذبہ اور حوصلہ رکھتے تھے۔ ناگا پربت کو کلر ماؤنٹین بھی کہا جاتا ہے اور محمد علی ستپارہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے سردیوں میں ناگا پربت کو سر کیا۔ محمد علی ستپارہ کے معاشی حالات اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن انہوں نے انتھک محنت کی۔ وہ اس قدر پھرتی سے کوہ پیمائی کرتے تھے کہ سب کو حیرت میں مبتلا کر دیتے تھے۔ وہ اسکردو کے گاؤں ستپارہ سے تعلق رکھتے تھے اور انہیں تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ بہت مسکراتے رہتے تھے اور آخری بار بھی اپنے بیٹے ساجد ستپارہ کو آخری ملاقات میں مضبوط رہنے کا سبق دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم جلد ملنے والے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ کاوش بہت پسند آئے گی۔ اس قومی ہیرو کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک بار ہاتھ اٹھا کے علی ستپارہ کے بلند درجات کے لیے دعا فرما دیجئے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہم کو گائل کر گیا تیرا ستم، تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم، تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم۔ Je staat Tosti containers. Die horen we nog tot een losglas echter. Ik word een leuke stuk. Kanka. Maar van linker is er een nummer. Nee, dat was echt ja. Stille melker. Jongen wat dieper. Och så blå isen till snön som att titta och losläder kapot av sig.